गुड मॉर्निंग सामने केमती अच्छा समस्ते आशा करी समस्त भल थे आम भी भल अच्छे पुणी थोड़ा नया वीडियो आपको स्वागत करुच्छे देखिपे मोर घरटा किसी ए प्रकार अच्छे मशार पशार भी नहीं कि काढ़ी कहीं बोले मोर उठबार टे डेरी होगा कहीं राति में शोला बेलू मुझे डेरी शोली बोली सकाल उठबार डेरी होगा मुझे जाऊँगी आम सांग पाखक चुटी काटा आउ मोर सर्टिफिकेटर नामिनेसन भी करार अच्छे मुझे देखी दूचे ये रखी सर्टिफिकेट मुझे दुकान को गलापर मुझे देखी दूसरी आ बेड्र ना हालत ना कि प्रकार अच्छे आ घर तो सब बेले देखुए आम घर हालत किसी प्रकार आ चलतु आउे भी सब देख कौ प्रकार अच्छे एटा तक भी गोटे दिन पूरा क्लियर करदेबार अच्छे आ चलतु डेरी न करके जीवा बाट देखा एंजॉय करिया चाबिटा ये अच्छे काटदेवा बंद करदेवा गाड़ी बात नहीं देख चप्पलटा गोटे उड़ी जाए बाथरूम चप्पलटा यहाँ भी नबार अच्छे सब लाइट फाइट बंद अच्छे चप्पल पिंधा खराटा कौ प्रकार हो जाऊँ आ पार्सेलटा गोटे दुईटा जूस नहीं जबार अच्छे अच्छा पार्सेलटा मागिदेवा दुईटा द मिक्सिंग दे दो पार्सल हाँ पार्सल चेंज होगा ना आज 200 का 200 रुपया है चेंज होगा ना तुम्हारा है 200 नहीं है क्यों सुबह से फोन पे भी नहीं है मेरा पूरा जीरो है पार्सलटा नहीं जाऊँ मो गोटे आ भाई को गोटे चलो से भी जाकि देखा तो मुझे फोन कर कहीदे आज देखुं कौन ना कि वीडियो एका एका निजे कथा जाऊँ जीवार बहुत मुस्किल सतरे कि प्रकार अच्छे भाई देखिपारे जगहटा आ चलतु मुझे बाट केमती अच्छे आगे मुझे देखे दूचे कि प्रकार अच्छे भाई आगे मुझे रास्ता देकी जाऊँगी एपटे रोली मुझे आगे आ पचरे ही रोचे तो निश्चय देखी थे வேலை பார்க்குறது நான் கண்டினியூ வேலை பார்க்குறேன்லப்போ அது எடுத்துக்கலாம்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ரீஜன் போட்டு அப்புறம் தான் அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அட்வான்ஸ் இந்த ஃபுல் பேமெண்ட் எடுக்க முடியும் ஃபுல் பேமெண்ட் ரிலீவ்னா ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்துருவேன் फाइनाली मोर चुटी कटाटा सरी जाइए देखिए कौ प्रकार अच्छी कमेंट जन आ भाईना के काटी भाईना हेयर स्टाइल देखा कौ प्रकार अच्छी नुआ स्टाइल आम यही जगह देसी देखिपे मुझा को फाइल को गुड़े कर मुझे खरा पूरा अलग प्रकार भाई सत तमिलनाडु एत खरा ओडिशा रे होची हेले ए टाइम रे तो कुआड़ जीवार नहीं सत आ कौन कर मजबूरी आ सर्टिफिकेटा भी एत कष्ट मिली सेटा को भी जदि नामिनेशन भी किसी करी नहीं तो मोर लाइफटा जो स्ट्रगल कर तो मुझे जानी निजे आ तमिलनाडु बहुत प्रकार कदली गछ नड़िया गछ जाक मिल देखिपे ए साइड्रे खाली नड़िया गछ जाक पूरा अच्छे आ साइड्रे पूरा कदली गछ ही कदली गछ अच्छे पूरा अधिकांश ये चाष ही करते ये कहीं बाकी चाष जाक कि एत हुए कहीं मटीटा पूरा रंगीन जमी पहाड़िया थाए से प्रकार ये जाक अच्छी एपटे
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ଭାଇନାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସିଲିଂ ଚଢ଼ା ହେଉଛି, ଭାଇନାକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସାର୍ ଆଙ୍କେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ କବାଟ କବାଟ ବି ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି 11:30 ହେଇଯିବଣି। ଆଉ ଆମକୁ 2ଟା ସିଲିଣ୍ଡ ସର୍ବା ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ବୋଧେ। ସେତିକି ଯାଏଁ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ବିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ବି ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେତିକି ଭିତରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାର ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲି ହେଲା, ସାର୍ ଆଙ୍କେ ବହୁତ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ହାଏ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଆଉ ଖବର ଦେଖୁଛ ନା, ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବୋଲେ ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ କହିହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାର ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନର ଚାର୍ଜ କେତେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଗଲା ପରେ। ଆଉ ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେଠି ଭିତରେ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିଲ୍ଟା ପଳାଇଲା। ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3ଟା ବୋରାରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡଟା 3ଟା ଲଗାଇଥିଲେ ଏଠି। ଗୋଟେ 2ଟା ଏ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା 3ଟା। ଆଉ କାଲିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ 2ଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ। କିଏ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ନର୍ସମାନେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ତ ଆମେ ବିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 300 ଟଙ୍କା କେତେ ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମକୁ ବିଲ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭଲସେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, 2700 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ପଇସା ଦେଖିଲେ ତ ପଇସା ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଖୁସି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମୋର ବାଟର ଭିୟୁଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା।